Okay, the text explain that language consists of apa? Nah, karena tadi kan ngebahas tentang apa? Standar, gitu ya. Dari awal itu ngebahas tentang standar. Tuh. Ini. Colloquial. Ya, colloquial. Dan juga slang. Nah, berarti ini dia. Jadi jawabannya yang mana nih kira-kira? Slang, formal language and common speech, not ya, standard usage, informal speech and slang, formal speech, slang and formal language, colloquial, slang and standard language, informal language, slang and colloquial. Nah, berarti yang D ya, karena yang banyak dibahas tadi colloquial, slang, and standard language. Jadi standard language itu ini sih. Standard language itu yang dimengerti oleh majority. Okay. The short text above means. Nah, ini meaning ya. Konteks berarti ya, meaning. Kita lihat. Animals are not allowed on campus sites unless in special circumstances. If the owner of animal cannot be readily identified, consuls pounds will be asked to remove the animal. Are not allowed unless, berarti tidak diizinkan, tapi ada pengecualian. If the owner of any animal cannot be readily identified, kalau misalnya pemiliknya nggak bisa diidentifikasi, maka consul pounds akan remove the animal. Gitu ya. Berarti artinya apa? Animals in campus are often tolerated, ditolerasi, enggak. No animal enters campus site or whatsoever, enggak ya, whatsoever, enggak. The owner of animal is present in the campus, enggak juga. Tadi enggak ngebahas tentang owner yang harus present. The presence of animal must be identified. No, gitu. Any animal in campus must have an owner, gitu ya. Jadi any animal in campus must have an owner. Jadi animals are not allowed unless the animal has the owner. Ya. Jadi kalau dia punya owner, boleh animalnya ke kampus. Okay, now 75 to 76. 75 to 76. Okay. 75. We understand that the text is about the description of. Okay, teks ini tentang apa sih? Deskripsinya tentang apa? Kita lihat. The whole of individuals and group is central to nursing practice, gitu kan? The subject provide. Oh, ini pertama ngebahas tentang the subject provide students bla bla bla. Okay. A model of health is developed which identify and examines the relationships among determinants governing percentages. Okay. The issues paper encourage students to develop an answer. Okay. Nah, ini berarti kan kira-kira di awal itu ngebahas tentang the subject provide the students. Gitu. Berarti kira-kira ini ngebahas apa ya? Subject. Berarti ngebahas tentang materi kan? Gitu. Oke, berarti ini artinya the absence of disease or illness, ketiadaan penyakit, health promotion on individual. Enggak ya, bukan hanya individual, ini kan ada groups, berarti bukan. Yang B juga bukan. Health and nursing practice, ini terlalu general. Ya. Nah, yang betul adalah yang D. A university
subject on health, gitu ya. The subject provides. Jadi subjeknya itu tentang apa? Subjeknya itu tentang the health of individuals and groups. Then, the aim of the text is to, tujuannya adalah untuk apa sih? Nah, di sini ada nih tujuannya. Di paragraf berapa tadi? Nah, the issues covers encourage students to develop an abstract concept of health and use this abstract knowledge base to assess and promote the health of individuals and or groups of individuals. Oke, berarti adalah encourage students to make an abstract, gitu ya. Kita lihat yang mana kira-kira jawabannya. Conceptualize healthy daily living, encourage individual on health issues, develop abstract knowledge about health. Nah, ini ya. Dan C, develop abstract knowledge about health. Okay. Oke, sekarang nomor 77. We can infer from the text that mental retardation and serious emotional disturbance can cause. Oke, ini kita dapat menyimpulkan dari teks kalau mental retardation sama emotional disturbance itu dapat menimbulkan apa? Berarti kata kuncinya adalah the cause of mental retardation and emotional disturbance, gitu ya. Can cause what? Oke, sekarang kata kuncinya tadi mental. Oke, sekarang kita lihat di sini. Now, within this group, a little more than half have learning disability. Substantial percentage of children also have speech or language impairment. Language impairments. Katanya 21% of those with disabilities. Oke, 21% of those with disabilities. Gitu ya. 21% nih language impairment, gangguan bahasa. Ada 21%. Nah, diantaranya apa nih dengan gangguan disabilitas itu? Gangguannya itu 12%-nya itu mental retardation, 9%-nya itu adalah serious emotional disturbance. Nah, berarti si mental retardation sama serious emotional disturbance itu berarti dia can cause language impairments, gitu ya. Berarti jawabannya apa? Yang A, language impairment. Oke. From the text above, handicapping condition. Oke, berarti kata kuncinya adalah handicapping condition. Oke, handicapping condition. Mana handicapping? The term handicapping condition is still used to describe impediments to the learning and functioning of individuals with a disability that have been imposed by society. For example, when children who use a wheelchair do not have adequate access to a bathroom, transportation, and so on. This is referred to handicapping condition. Nah, katanya ini tuh example, contohnya anak-anak yang menggunakan kursi roda gitu nggak punya akses yang memadai untuk ke kamar mandi, transportasi. Nah, berarti ini aksesnya yang tidak memadai, maka ini itu disebut handicapping condition. Berarti akses ya, lebih ke akses yang tidak memadai. Kira-kira yang mana nih? Reverse to condition of learning impediment is special condition of disability labeled by society. Is condition when children are put on a wheelchair. Reverse to children with speech retardation is condition which lack public facility. Tadi ya, inadequate bathroom, transportation, lack of public facility. Yang jawabannya.
Oke, sekarang nomor 79 sampai 80. Kita lihat the term tooth decay. Tooth decay refers to tooth decay. The cause of tooth decay in human being is a bacterium that feeds on sugar in our food. It digests the sugar more easily by converting it into an acid. The acid then dissolves the animal, the outer coating of the teeth, and finally attack the living nerve within. Oke. Nah, tooth decay itu apa? Deterioration due to disease, pengurangan gitu karena penyakit, no ya. Dissolution of the animal, pengeroposan animal. Apa email gitu, email gigi. Conversion of the sugar, production of kan tooth decay ini adalah gejala ya atau aksi gitu yang dilatar belakangi oleh bakterium yang ada feeds on the sugar. Berarti kalau yang berkaitan dengan conversion of sugar berarti itu bukan, terus production of acid itu bukan, digestion of food itu bukan, karena itu adalah faktor dari si bakteri itu yang akhirnya conversion of the sugar, production of the acid, digestion of the food. Nah, ini adalah faktor-faktor yang artinya akan mempengaruhi atau akan menimbulkan tooth decay. Nah, tooth decay ini adalah dissolution of animal. Ya. Okay. The last sentence means that decay is a condition which is often. Okay, the last sentence. The result is the agonizing pain we know as the pain. The agonizing pain. Rasa sakit yang sangat dahsyat, yang kita kenal dengan sakit gigi. Berarti ini tuh apa sih unexpected? Tidak diharapkan, unpleasant, tidak menyenangkan, incurable, dapat diobati, unbearable. Unbearable itu tak tertahankan, uncomfortable, tidak nyaman. Karena itu tuh rasa sakit yang sangat-sangat gitu kan, agonizing pain itu menyakitkan. Berarti jawabannya adalah unbearable, tidak tahan, tidak tertahankan. Ya, oke. Sekarang nomor 81 sampai 82. 81. Kita lihat apa sih pertanyaannya. Peter's address. Peter address itu apa sih? Di sini alamatnya Peter. Mana di sini baru next ya. Di sini baru petunjuknya. Nah, Peter house is the third house on your left. It's number 33. Turn right onto Maple Drive. Okay, Maple Drive. It's number 33. Okay, with green trim. Number 33 ya. Oke, ya. Jawabannya adalah yang yes. What is the closest to Peter house? Yang paling dekat dengan Peter house, traffic light, the shopping center, the greenhouse, Maple Drive. At the next set of traffic light, turn right onto Maple Drive. Nah, berarti yang dekat adalah Maple Drive ya. Maple Drive, nomor rumahnya adalah 33. Oke, nah ini udah masuk ke structure. Kita lihat the two couple quarrel heavily over a trivial thing.
hari yang lain ada dua pasang gitu, ada dua orang, ada dua orang gitu yang dia berantem karena hal sepele gitu. But now they bla 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 each other again. Tapi sekarang, nah berarti kalau berantem terus ada but, berarti kan pengecualian. Berarti kita cari nih yang artinya itu berbaikan gitu kan, karena but kalau berantem berarti lawan katanya adalah berbaikan. Kalau misalnya di sininya and berarti dan sekarang berantem lagi gitu. Tapi kalau but itu kan pengecualian. Kalau dulunya berantem berarti sekarang enggak. Become engaged. Enggak ya? Gunakan get acquainted itu artinya berkenalan. Come to the terms. Nah, berdamai ya. Ini artinya come to the terms with each other again. Berdamai. Gitu. Kalau find fault with itu menemukan kesalahan lagi gitu. Get cross juga itu berkelahi lagi. Udah ya, berarti jawabannya adalah okay. As an educator concerned with morality, I disagree with teenager smoking. Italize yang dimiringkan. I disagree with teenager smoking. Aku tidak setuju dengan remaja yang merokok. Berarti kalau nggak setuju berarti apa? Disapprove of? Yes, of course disapprove gitu ya. Tidak menyetujui. Oke. Sekarang kita lihat nomor 85. Nowadays the police are very busy. Sangat sibuk. Bla bla bla. The causes of many fires. The causes, penyebab dari kasus-kasus kebakaran yang terjadi di negara kita. Apa nih? Searching for, mencari kasus. Looking into, memeriksa. Taking after, looking up to, apa? Putting down. Kalau putting down itu artinya meletakkan, gitu ya, meletakkan. Kalau looking up to tuh dia artinya menatap. Taking after itu, kalau taking after itu artinya menyerupai gitu, berbuat seperti, menyerupai. Looking into, memeriksa. Searching for, mencari. Nah, karena ini kan kaitannya dengan polisi, terus kasus, ya enggak? Nah, berarti ini itu adalah memeriksa gitu. Looking into, ya, memeriksa penyebab dari kasus-kasus kebakaran yang terjadi. Gitu. Oke, sekarang nomor 86. No matter how rich and respectful you are, you should not no matter how rich and respectful you are, tidak masalah sekaya apapun kamu dan sehormat dan terpandangnya kamu gitu, kamu tidak boleh look down on others, memandang rendah. Turn down, menolak. Look up to, menatap. Frown at, tidak menyukai. Take in, menerima. Tidak boleh memandang rendah ya. Jadi sekaya apapun kamu, seterkenal apapun kamu gitu, kamu tidak boleh memandang rendah orang. Look down on others. Nah ini look down, turn down, look up to, frown at, take in itu adalah phrasal verb. Nah, teman-teman harus belajar phrasal verb karena misalnya look itu artinya mencari, tapi kalau ditambahin into, look into itu artinya memeriksa. Gitu. Turn. Gitu. Turn itu artinya
belok gitu. Tapi kalau turn down itu artinya menolak. Take itu artinya mengambil, tapi kalau take in menerima gitu ya. Jadi harus tahu nih mengenai phrasal verb. Oke, nah sekarang yang nomor 87 ini meaning ya. Ini kalau dalam TOEFL sebenarnya ini listening section, tapi di sini dijadiin ini ya, teks tertulis ya. How does the woman want to pay? Woman, can I use my credit card to pay my fees? Gitu ya. Berarti apa nih? How does the woman want to pay? Gimana dia pengen membayar? She prefers to use a credit card. She wants to pay via a banking. She wants to pay by check. She does not have enough cash. She needs to withdraw some money. Ini ya, kan dia bilang, can I use my credit card? Berarti she prefers to use a credit card. Okay, now, what does the dialogue mean? Artinya apa nih? My wife would like to have her kitchen walls repainted pink. Is that her favorite color? Apa nih artinya? Karena istriku ingin mencat ulang gitu kan dapurnya dengan warna pink. Apakah itu warna favoritnya? Artinya apa sih ini dialognya? Someone will paint the walls pink. She wants to paint the wall pink. She-nya itu siapa? Gitu kan di sini she-nya nggak jelas siapa, berarti salah. The paint of the walls are fading. Enggak juga, enggak ada indikasi ke situ. The walls will be repainted by her. Her-nya siapa? Pink is probably her favorite color. Juga jawabannya adalah yang A ya. Someone will paint the wall pink. Jadi seseorang ingin mengecat dinding dengan warna pink. Oke. What are these two people most probably discussing? Nah, tentang apa sih mereka diskusi tentang apa? Kita lihat, they sell gas by the gallon here. Mereka menjual gas per galon di sini, gitu kan? Berarti itu kan berkaitan dengan berat timbangan, gitu ya. Yes, and I see that the bulk food in the grocery store is sold in pounds and ounces. Gitu ya. Oh ya, di sini juga saya lihat beberapa makanan gitu di grocery store itu dijual dengan pounds dan ounce. Nah, berarti kan ini berkaitan dengan measurement, ya enggak? Ini berarti mereka itu diskusi tentang apa? Food and grocery items, ya, gasoline prices, enggak prices, gas sold in gallon, enggak cuman gas sold in gallon aja, grocery store item, bukan hanya grocery store items aja, karena cuman gas di sini sama food, gitu. Nah, ini kan berkaitan dengan apa? Galon, pounds and ounce, berarti weights and measures, gitu ya jawabannya. Oke, sekarang nomor 90. What does the dialogue mean? I wish I could watch the burial of Muhammad Ali. Aku berharap aku bisa melihat gitu kan pemakaman Muhammad Ali. What happened to you having a car problem? Apa yang terjadi denganmu? Kamu punya itu mobilmu bermasalah gitu. What does that mean? Artinya apa sih? She wishes to attend the burial and she did. Dia berharap untuk pergi ke pemakaman papi dan dia melaksanakannya. Enggak ya? She attended the burial but had a car problem. Justru dia enggak datang. A car problem prevented her from attending the burial. Enggak juga karena enggak jelas di situ, dia enggak jawab karena car problem. She wanted to attend the burial but didn't do so. Oke, she attended the burial but she didn't wish to. Oke, karena di sini I wish. Aku berharap aku bisa melihat pemakaman Muhammad Ali. Nah, karena di situ I wish I could. Kalau ada I wish gitu, aku berharap aku bisa datang, itu artinya itu kebalikannya. Itu misalnya I wish I was there gitu ya. Aku berharap aku ada di sana, tapi nyatanya aku nggak ada di sana gitu. Jadi kebalikan, meaningnya itu kebalikan. Nah, kalau I wish I could watch the burial of Muhammad Ali, berarti she cannot watch the burial of Muhammad Ali gitu. She didn't attend gitu ya, doesn't attend.
Perhatiin, ya. Jawabannya adalah yang she wanted to attend the burial but didn't do so. Jadi dia pengen hadir tapi dia nggak bisa hadir. Ya, jadi kalau misalnya if clause gitu, conditional sentence terus wish itu maknanya itu kebalikan dari pernyataannya gitu. Oke. Nah, segitu saja penjelasan bahasa Inggris untuk ujian mandiri UNES. Teman-teman bisa belajar sendiri, cari soal-soal di Google banyak, dan bisa lihat video ini untuk belajar. Good luck ya, see you.